Chirapundi lama. Jeng dini third day Shillong ga Chirapundi thangai dong lai ta. So foggy. Wow, और सी waterfall. छोटा सा waterfall. क्या? वही sawdong falls so. पाथर मंग से बासानि तिकलाई दं वही. Yang tu. Yang tu itu masa nai. Yang tu itu sungai gitu. Oh ma pura marang. Why sawdong fall? Why sawdong fall? Sampai ke sini tabung. Oh ma shiri tukman shiri. Kisah journey le marke. Trekking ma pathor mang. Yang se. Mau tolak sih. Mau tolak sih. Oh, ini harus sejak kamu lah. Yang sakak. Mungkin tolak sih. Mai yang tu pemar. Tiga hemai je. Pasal ikut yang video kaja. Apa? Wow, yang tu ke viewpoint. Langsung marang za. Mina minta tak Naik suka. Naik tu suka mulai. Oh, yang tu ni, nanti mau tanya. फोटोशूट चल रही तो वही साथी दा मा और सिमा थालाने yang nala taxi so palaisu mo last bridge basi bai tu thangi tong Whoa, finally since how I get very sawdong falls to lao struggle ke himai phaman pore aro gana phai ka se takhe konai chungani और वाटी वो वाई तों खा से वाटी यो से मगा छाई पे रही तों को लेगा लेग सुगा bukan usia tu mereka wataibo wajak ma tem saleng ramon me penza te mangne ro ke sa phoya ku ma chin taxi और जगह ना लामो ले लिया तो तुम छपे के है संग लेग सुगा wataibo hello asu de lenga na नहीं क्या गिन खाई ओहो बन बुनचे लेंग जंग नहीं को खासी फेगे ना खासी फेगे ना तो ना खासी फेगे ना तुम खासी स्लोइंग करो आओ Apa bika lengzak. Seng tabung next waterfall sok pajak Dainthlen Falls. Iko. Basai bahaya lama korban ni. Tak suka. Lama koron lagi alka jaga ro sok tong lagi. Kaham lama ne pura cucu thang lagi lama koron lagi leng na nai thaga. Tabung bo Dainthlen Falls sok pajak. Indoor lock. Tabuk sung kirok lai tong ka Dainthlen Falls ni nai thukla thas no pesa wasul lang ka leng man leng sa leng phano ini rok shi thame kya tu yo an jeans pura tola tola shi thame kya taxi ka wai thalai shi nai tabuk Này lagi nanti mesti sana aja nih dong lama wah. Buk sok pajak orange, root, pure vegetarian restaurant na. Kisah bohong nih pet puja kayaknya lagi na. Orang Chirapundi nih famous restaurant.
waterfall 배가 뭐 왔을래고 속아져 증다부. 방금 뭐지? 보지스탄도 어때? 다스가 뭐 가식하게 있고 제리부팡 또 시작했다. 이거 시작고.